Gabay sa pagbasa. Salitang nagsisimula sa letrang A hanggang Y. Letrang A, tunog A. A. A, ahas. A, apoy. A, abokado. A, araw. A, aso. Letrang B, tunog B. B. B, baboy. B, bahay. B, bola. B, buko. B, bulaklak. Letrang K, tunog K. 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 Kama. K. Kamatis. K. Kuneho. K. Corona. K. Kandila. Letrang D, tunog D. D. D, daga. D, doktor. D, dilaw. D, damo. D, damit. Letrang E, tunog E. E. E, elisi. E, espada. E, eroplano. E, elepante. E, empanada. Letrang G, tunog G. G. G, gatas. G, gunting. G, gitara. G, gagamba. G, gripo. Letrang H, tunog halaman. Hari. Hipon. Hagdan. Hawla. Letrang I, tunog I. I. I, ilaw. I, ibon. I, itlog. I, isda. I, ilong. Letrang L, tunog L. L. L, labi. L, leon. L, lapis. L, lata. L, lanzones. Letrang M, tunog M. M. M, mansanas. Manok. Medyas. Mangga. Manika. Letrang N, tunog
Mm. Mm. Nanay. Nurse. Nota. Noo. Niyog. Letrang NG, tunog ng. 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 Ngipin. Ng. Nganga. Ng. Ngiti. Ng. Nginig. Ng. Nguso. Letrang O, tunog O. 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 Oso. O. Ospital. O. Orasan. O. Oto. O. Okra. Letrang P, tunog P. 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 Pagong. P. Pusa. P. Payong. P. Pinya. P. Pugad. Letrang R, tunog R. 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 Rosas. R. Reyna. R. Robot. R. Regalo. R. Repolyo. Letrang S, tunog S. 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 Saranggola. S. Susi. S. Saging. S. Suklay. S. Sapatos. Letrang T, tunog T. 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 Tutubi. T. Telepono. T. Tinapay. T. Talong. T. Tainga. Letrang U, tunog U. 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 Ubas. U. Upuan. U. Ube. U. Unggoy. U. Usa. Letrang W, tunog W. 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 Watawat. W. Walis. W. Walo. W. Waling-waling. W. Waiter. Letrang Y, tunog Y. 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 Yungib. Y. Yoyo. Y. Yelo. Y. Yate. Y. Yakap. For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Eileen's YouTube channel! Bye-bye!